Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizal Mochamad Rhamdan. I'm from B1 2020. Today, I'd like to make a presentation about morphology to fulfill the midterm of introduction to linguistics. So, let's begin the presentation. Wait a minute. So, the first thing we have to know is what is morphology. Morphology in the structure of words. Morphology is deal with the syntax of complex words and parts of words, also called morphemes, as well as with the semantics of their lexical meanings, understanding how words are formed and what semantics properties they convey through their forms enable human beings to easily recognize individual words and their meanings in discourse. Jadi morfologi ini nantinya akan berhubungan dengan yang namanya structure atau struktur dari namanya kata. Itu bisa nanti juga kata itu bisa ditentukan di mana formnya gitu, apakah dia itu sebagai verb atau juga dia bisa sebagai adjektif dan sebagainya gitu. Karena ya misal dari satu kata itu bila ditambahkan nantinya suffix dari yang prefix atau yang di akhir kata itu ditambahkan fixus juga, nanti bisa menjadikan kata tersebut berubah makna dan berubah formnya gitu, dari misal dari verb bisa menjadi form yang lain seperti itu. Morfologi ini berhubungan dengan yang namanya struktur sebuah kata gitu. And these are the kinds of morphem, and there are free and bound morphem. The analysis at a morphological level is concerned with structural elements of meanings called morphemes. Morphemes are classified in two types. The first one is free morphemes, such as girl, boy, mother, and like brother, sister, and many other example, honestly. And these are words with a complete meaning, so they can stand alone as independent words in a sentence. Jadi kata-kata seperti boy, mother, dan lain-lain ini bisa berdiri sendiri dan memiliki makna yang utuh gitu. Jadi disebutnya juga independent words in a sentence. Jadi di dalam sebuah kalimat bila ada kata-kata free morphemes kayak girl, boy, mother, etc. atau yang lain-lain ini bisa maknanya berarti gitu, berarti penuh seperti itu, tanpa misal ditambahkan suffix atau tambahan-tambahan yang lain kayak gitu. Yang disebut dengan independent words in a sentence. So the second one is bound morphemes. These are lexical items incorporated into a word as a dependent part. Jadi dependent, jadi nggak bisa berdiri sendiri. They cannot stand alone, but must be connected to another morphem kayak gitu. Bound morphemes operate in the connection processes by means of derivation, inflection, and compounding kayak gitu. Jadi kata-kata bound morphemes ini biasanya ya ada pada derivasi, infleksi, dan compounding tersebut gitu. Jadi kata-kata ini nanti ada contohnya mungkin. Jadi kata-kata ini nggak bisa berdiri sendiri gitu, nggak bisa yang namanya morphem ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi morphemes ini bukan berarti kata ya, karena kata sama morphemes itu berbeda kayak gitu. Kayak connected berarti satu kata, tetapi ada dua morphemes dalam connect dan ed kayak gitu. Jadi bound morphemes ini ya tambahan-tambahan itu kayak ed terus ing kayak gitu. Dan bound morphemes ini bisa ditambahkan pada saat kita melakukan derivation, inflection, dan compounding pada suatu kata. Jadi yang pertama tadi ada free morphemes like girl, boy, mother, and the other example, etc. There is
morphems can stand alone and have a full meaning if there is in the sentence. And the number two or the second is bound morphems. This is dependent part. They cannot stand alone but must be connected to another morphem to have a meaning gitu. Buat mereka jadi ada maknanya kayak gitu. And this is the derivational morphology. The first thing the first I will explain is derivation atau derivational morphology. Derivation is concerned with the way morphemes are connected to existing lexical forms like affixes. We distinguish affixes into two principal types. One is prefixes attached at the beginning of lexical item or base morphem, such as an, pre, post, this, im, and etc. For example, pre-practice, like kalau kita mau misal dilihat di MotoGP kayak pre-practice itu berarti sebelum yang namanya latihan, atau ada juga yang unpredictable kayak gitu, jadi nggak bisa diprediksi kayak gitu. Jadi prefixes ini biasanya ada di, atau bukan biasanya, jadi prefixes ini ada di awal itu dari lexical item or base morphem atau kata yang mau ditambahin fixesnya gitu. Jadi pre itu biasanya ada di awal, disebutnya prefixes derivation. And the number two is suffixes attached at the end of lexical item. Jadi ini ada di akhir dari suatu lexical item atau kata gitu. For example, age, ing, full, able, ness, hood, li, etc. Jadi biasanya penambahan ini berada di akhir gitu, akhir sebuah kata. Kayak meaningful, from kayak begin jadi kayak begin jadi beginning kayak gitu. Terus mindful jadi mindfulness, or brother jadi brotherhood kayak gitu. And that is the derivation morphology is concerned with the way morphemes are connected to existing lexical forms as affixes kayak gitu. And number two is morphology inflectional morphology. Inflection is a morphological process that adapts existing words so that they function effectively in the sentence without changing the category of base morphem. English has the following inflectional suffixes. Jadi inflectional morphology ini bisa yang namanya menambah gitu, menambah suatu kata tanpa yang namanya mengubah kategori dari base morphemnya gitu, tanpa mengubah kategori dari base morphem atau kata yang dia tambahkan gitu. Nah, selanjutnya ada compounding. Di sini compounding is the morphological operation that puts together two free forms and gives rise to a new words. The importance of a compounding stems from the fact that there are probably no languages without compounding. In some languages, example Chinese, it is the major source of new word formation. Jadi compounding ini biasanya dari dua kata yang dihubungkan, yang bergabung ya, dan menghasilkan makna baru seperti itu. Kayak namanya, for example, so many example. I think from wait a minute, I will search the example from compounding. For example, from the word sun and the word flower, so become a new words, sunflower. So sun is matahari, flower is bunga gitu. Sunflower jadi bunga matahari. Jadi tapi maknanya pasti beda, itu bukan bunga dan mataharinya, kan, tapi jadi bunga yang
disebut bunga matahari, sunflower kayak gitu. Jadi dari kata sun dan flower berubah menjadi sunflower dan maknanya tentu jauh berbeda dari makna sebelumnya. I think that's all from me to try to explain what is morphology. Sorry if there are so many mistakes because I think I don't really preparing this presentation well, but I try to do my best. And thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.